Sama tak ceritani yang tema ini, mun kadung kula buka. Pakar-pakar Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad itu gemar sekali ngetes Nabi Muhammad untuk ngetes daya intelektual yang jelas-jelas dari ciri nubuwah. Jadi ciri napa? Ngomong Yahudi nak takok mlete-mlete, nyuruh Yahudi mlirin pinter-pinter. Mat, aku takok 5 hal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, sing roh mok nabi tok. Aurajulun aurajulane umpama liyane nabi roh paling wong siji wong loro. Aurajulun ya termasuk dekne, maksudnya termasuk lha niku persis lafate hadis kula apa? La ya'lamuhunna illa nabiyyun aurajulun aurajulane. Oh itu terbuka di depan orang banyak. Apa jare kanjeng Nabi? Nah, takokane khas religius, ora kok takok. Ngono ana nabi ora iso. Ma awalu tu ami ahli jannah. Pertama wong bus warga ku sarapane apa? Bosen kan? Mangan sego ora wong Jawa. Masa jam mangan pecel kan mboten. Lah niku nabi nggih padha cara kasuse Kalijaga mbek Siti Jenar pertanyaane nganggo sasmita gaib. Jawabe nabi nggih spontan. Ziyadatu kabidin nun, gorengan atine iwak nun. Ora padha ora paham. Sahabat ngomong mbah kok. Pokoke nganggo sandi. Ziyadatu kabidin nun. Pokoke gorengane atine iwak nun. Takoki meneh. Mat. Wong iku kok kadang mirip bapake, kadang mirip mboke. Iku asal-usule piye? Nabi jawab meneh. Unsur sing ning anak sing saka bapak apa wae, sing saka ibu apa wae. Sampeyan masih sering maca buku fisika takoki ngono pusing. Spontan. Lah sing lucu iku ana pertanyaan sing dijawab malah keliru. Ketok bodhone. Yaiku wa yasalu nakani roh. Nak roh piye, Mat? Itu ketika Nabi bisa menjawab lancar, banyak ahli kitab itu akhirnya masuk Islam karena yakin tidak mungkin bisa menjawab begitu kecuali seorang Nabi. Sebab itu kalau kriteria itu kamu dustakan pisan, ya berarti ke dusta. Mirip kriteria yang disahkan oleh Islam. Bahkan Kanjeng Nabi populer jadi Nabi, ya barokahe pendeta-pendeta Kristen, barokahe tokoh-tokoh Yahudi. Wong kula maca teng tarikh niku ngeten, teng Hayatus Sahabat teng kitab-kitab. Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak teng Syam ambek Abu Thalib. Kanjeng Nabi nunggu wanteng. Abu Thalib ditakoki mitra bisnise iku sapa? Anakku dia. Goroh. Ngucah iku jelas calon nabi, ora ngarah anak-anak. Lah kok roh apa hubungane jare? Nabi akhir zaman niku termasuk mazkurun fil kitab nak mati bapake mati zaman ijek ning kan. Kuwi berarti kira ngarah bapak. Iya aku mau pamane. Wih detail sekali. Makanya dalam tarikh-tarikh awal nubuwah mesti sing roh iku roh ibu Bukhairah. Napa roh ibu napa? Mesti begitu. Termasuk Khadijah. Khadijah itu roh kenabiane Nabi Muhammad itu zaman Nabi umur 20 tahun. Jadi sampean barang ya terlambat roh Nabi ini. Di Abu Bakar ya terlambat, Umar ya terlambat kan. Sehingga Khadijah itu penasaran terus duwe hulam. Pembantu lanang iki jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang. Jahit cek. Cah iku duwe kapasitas piye dicek. Perjalanan ning ndi diderek. Ternyata tuti sahaib. Barang dicek piye kowe roh piye Muhammad? Wah, piyambake njen luar biasa. Niku mboten nate kepanasan. Pokoke mlaku teng gurun pasir niku tuzilluhul ghamamah tuti sahaib. Mendung niku menyertai perjalanan Muhammad. Lah kok nak pas santai-santai ning wit, misale srengenge iku mengsle ngoten wite iku anduk mengsle srengenge sehingga Muhammad iku selalu untuk iup-iupan. Terus jare Khadijah anak iku nabi tenan. Akhirnya Khadijah ngelamar kepengin di bojo nabi. Paham ya? Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 20 tahun. Nah ini cerita wonten kitab ini. Bareng dintenteni jebule ra dadi nabi-nabi. 20 tahun gak sida dadi nabi-nabi. Wah, matekno wong. Khadijah sepan mamang gak keliru. Pas kejadian Nabi umur 40 tahun. Nabi kan wong ummi, entuk wahyu tenan teng kene gua napa? Lah Nabi ku ya jek jolo wong ummi ku jolo. Roh malaikat Jibril disangka malaikat mati wedi tenan. Mulane mulai mlayu yo kemulan mergo wedi. Dadi entuk ilmu tapi napa? Wedi. Mergo nyangkane malaikat pati.
bareng mbek Khadijah pun dikemuli, isuke dijak konsultasi ambek pakar Taurat dan kebetulan masih pamannya Khadijah. Ini jenenge Waraqah bin Naufal. Cerita ini ditulis Imam Bukhari di bab Dalailun Nubuwah. Nggih, di bab nama Dalailun Nubuwah. Karena Imam Bukhari itu orang Soviet, orang Azerbaijan dulu, pokoknya ikut Soviet Timur. Itu beliau mengambil Dalailun Nubuwah itu justru yang versi non-Muslim. Ini versi non apa? Muslim. Karena kalau wong Islam kan ya wajar ngelem Nabi. Ini Waraqah hijik Nasrani. Akhirnya Waraqah takok. Yabna akhi, madza taro? Kan Khadijah konsultasi, ya Ami, ini suami saya ngalami kejadian begini. Terus dari Waraqah, napa? Yabna Ami, madza taro? Kamu melihat apa? Terus cerita. Saya ketemu orang begini di gua Qira gini, makhluk itu cirinya begini. Niku pertama Waraqah ngomong rujukane Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa. Yaiku persis malaikat sing teko ning Musa. Mesti pertama kiasnya, analoginya dengan sinten Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa. Itu di kitab Bukhari diterangkan wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil bil ibroniyah masyaallah ayat. Dia itu penginjil yang masih asli yaitu dengan bahasa Ibrani ya. Dan dia mengajarkan Injil itu ditranslasi ke bahasa Arab. Paham kan apa? Bahasa Arab. Cara saiki penyalin ya, penyalin saking bahasa Ibrani ke bahasa apa? Dan itu langsung Waraqah bin Naufal muni ngeten. Sayang cung pas besok ben diusir kaum aku paling wis mati. Saiki wis tuwa. Langsung sesuai kriteria karena dia tahu di antara sisi Muhammad adalah engkau diusir kaum. Ngaji Nabi yo GR wong dekne anak manis. Selama ini beliau diperlakukan terhormat karena beliau turunan Quraisy dan perilaku sosialnya baik. Nabi yo janggal. Awamukhrijiyahu. Masa mereka yang baik sama saya nanti ngusir saya. Dekne yo GR mangsane wong apik terus. Jare Waraqah ora ana wong sing ngemban amanah kaya kowe kecuali sampeyan diusir. Karena Nabi mulai meriang. Mergo pertama dadi nabi wis ndredeg wedi Jibril. Saiki entuk kabar pertama calon diusir. Nah, karena Nabi secara psikologi itu dewasa Khadijah sehingga semenjak itu sebagai psikolognya itu Khadijah. Jadi sampai teng riwayat-riwayat fawwah la yusika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahsibul maqdum wa tahmilul kalla wa takridaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Muhammad, kamu tidak usah susah. Kamu punya perilaku sosial yang baik. Pasti Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kowe tenang aja. Wong apik mesti dilindungi Pangeran. Akhirnya mulai ku Khadijah biayai sinten? Kanjeng. Mulane anak santri dibiayai bojone kadang ya ana sejarahe. Nabi dhisik dibiayai bojone. Meskipun cara hukum ra oleh, tetap cara hukum ala rajul nafaqatu napa ahli. Tapi cara sejarah oleh. Mulane kadang dadi hukum mek sejarah ku beda. Akeh dadi kiai iso mangan mergo di bojo sugih ora keluarga kiai. Tapi kiai tetep ngomong wong lanang wajib nafaqoi sing wedok. Dadi kadang itu cara hukum ra oleh tapi cara sejarah oleh. Tunggale Nabi Musa rak ngoten. Wong ra oleh mangan pakanane wong kafir. Cara hukum, cara sejarah saurip-uripe Musa di rumah Firaun. Mulane kadang cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Wong lanang mbek wong wedok ora oleh kumpul, cara hukum. Cara sejarah Nabi Yusuf tau kumpul Zulaikha. Tau mes selingkuh ra sido. Wis walakot hammat bihi wa hamman apa? Iya. Jadi sejarah mbek hukum mesti tunggale wong ngaji wajib ikhlas. Tapi nak kiai ini rat salami templek gak mlaku, ayo repot. Iku hukume kon ikhlas, faktane ya kudu ngono, ya repot. Ya ngono kuwi hukum. Hukum mbek sejarah ku beda. Ben kira usah protes pangeran. Pangeran kersane ngono, kowe ora pangeran malah dia kersa ben ngono. Paham ya? Artinya semua sejarah nubuah mesti dikaitno mbek kitab-kitab samawi, informasi samawi sing didapatkan lewat Taurat dan